I just want to show how to use the grid system. You can see that the grid system is I think it's quite more important if you try to do something like newspaper or something that the grid is more carefully, because they got so many elements over there. It's not only just only writing, but they got also photograph, and you have to put the you have to control the size also, the size, and then you also you control the typo with something like the Washington Post. The typo will be different between the between the type of being used. The Washington Post is about the same, I think, with the New York Times. Yeah, the typography, but the character will be the writing character very different ya. Nah, kalau dalam dunia fotografi, Henry Cartier-Bresson terpengaruh oleh gaya Salvador Dali dan aliran surrealisme karena dia tadinya dididik jadi pelukis. Jadi surrealisme ini kelihatan bahwa orang yang di belakangnya besar terus ada yang kecil. Jadi seakan-akan jadi kita mimpi orang ini tinggal di negeri raksasa. Oh, padahal belakangnya sih poster gede gitu ya. Poster besar ukuran raksasa atau patung mungkin ada bayangannya, itu patung besar. Karena foto hitam putih, jadi di foto kesannya real bahwa itu ada orang diperbesar terus di dalamnya kecil. Ini dibuat sekitar tahun 1930-an, jadi efek belum pakai foto digital segala macam, ini masih sekali jebret ya jadinya gitulah. Jadi, dan dia fotografer street, jadi diambilnya di jalan. Kalau yang sebelah kanan tuh cover majalah Life, itu di Salvador Dalinya itu lagi loncat terus kucing dilempar dengan air. Dan ini juga bukan foto rekayasa digital, jadi memang dia berkali-kali dalam mungkin 4 jam 5 jam lah ngelempar kucingnya sampai posisinya tepat. Jadi ini beda sekali. Tapi efek yang dibuat tuh memang kesannya mimpi, dan judulnya juga Dali Atomicus dan mungkin berkesan dari anti gravitasi. Ya, grid system it will be very useful to make especially to make a book or page layout for newspaper. You can see the way they tokoh surrealisme, pelukis surrealis yang terkenal ya Salvador Dali ya, ini yang lukisan yang terkenal ya persistent times, jadi waktu memuai gitu. Mungkin juga saya rasa terinspirasi dengan teorinya Einstein mengenai memuainya waktu. Jadi si Salvador Dali membuat dia nggak mau kalah dengan ilmuwan Einstein, jadi dia buat aja waktu tuh bisa memuai. Kan bayangan kita waktu ya nggak mungkin memuai lah, jamnya sama aja gitu. Tapi ini hasil interpretasinya Salvador Dali, jadi kesannya kesan mimpi. Jadi agak beda dengan dadaisme itu, dari termasuk teknik pun kadang-kadang ada miripnya, tapi pada pengerjaannya kalau dilihat di lukisan memang sih dia bukannya ready made ya, bukannya ready made seperti yang dadaism itu benar-benar bukan punya dia, desain bukan dia punya, menggabungkan terus jadi milik dia gitu. Jadi ini suatu konsep yang lain. I think you can apply many theories about the composition theory when you try to do the grids. Also, you have the most important thing, if you do grid, you have to make sure that for the reader it's easy to read, something like the layout, this kind of layout, so they got space, so make it not, don't get very, your eyes don't get very tired, and you don't get bored when you try to read. It's very packed. Usually if you read the books, the old one, it's 1950, the textbook, something like, especially the science book or the textbook, usually not very interesting. It's just only so many only writings only, there's no space, no no pictures, usually just only writing. But so the modern book, usually they put pictures, they put space, so make it very easy to read.